Dami gifts! Wow! Dahil sakay ng sandali ng tapos sakay ito. Sinayaan ko lang siya, balik siya eh. Isang pala ko nito eh. Kahit na wala ka daw eh. Wala ka. Alam na tatay ka. Pag nagbagay tayo, simulan mo rin pala. Yung katulad ng ginawa. Pechay! Pechay! Uy! Saan ikaw punta? Pag-bless ka na doon sa bata kung ano. Tingnan mo. May batang pasaway. Pechay! Ano ba yun? Sabi niya, Supervisor ka. Ano ba? Sabi niya na. Troy, hi ka. Hi lang ah. Don't touch. Kid yan, Troy. Kita ko yung mouth. Para saan? Kung ano Lang. lang. Bye-bye na. Opo, excavator yun. Ayun sa aircon kulang. Okay na. Troy, hindi na. Troy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. To you. Wish ka na po yun. Ang ganyan ka sa matumaan. Huwag kayo mahiya. Kala ko kasi gaganon na lang ako ngayon. Baka may lumabas sa lipoig sa akin. Ay, o sige, yan muna. Sa ma-adults na lang yung timer. Ayun na, ayun na. Go! Ito hapa-habaan mo ng happy birthday, Ate Pia, Ate Gabi. Archer, look! Ay, Archer, look! Look at Kuya. Haba naman, Archer, look. Ready? Go! Happy Next. Ate Gabi. Ready? Go, ate! Set. It's okay. Ready, set, go! Happy Ng area na. Okay. Ready, set, go! birthday, Archer! Competitive. May pangalan. Set by Archer. Ganun ba ka? Yes. Okay, ready, set, go! Happy birthday, Archer! Wala, nanginginig ka. Chen, dito mo. Meron, naka-intend. Ba? Pero, ay, okay, ready, set, go! Happy birthday, Archer! Okay, set! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Lahan tayo. Aba, aba. 20, 21, 22, 23, 24. Oh, diba? Hindi na hanggang bukas tayo dito.
konti lang siya. Okay, ready, set, go! Happy birthday, Archer! Grabe! Grabe yung strategy mo, ha? Ang lalim eh, no? Ang lalim. Wala nakikinig ako. 60, 70, 80, 90, 91. Kailangan at least 26. 26! Yes, 26. Malaki yung ano niyan. Diaphragm niyan. Isog ako eh! Isog ako! Nakadalawang plato yan. Isuko mo muna. Okay, ready, set, go! Wait lang. Ano ba? Ilan tayo? Ilan tayo? 18! 18. Very good. 18 ka lang ngayon. Tingnan mo. Ready, set, go! Happy birthday, Archer! Ano ba yan? Oh, eto sayak lang. Ayan, dahil 15 lang. Kaya ko may try! 15 lang kasi. Birthday lang. Yes! So, takbo! Isa pa, isa pa! Takbo! Next natin is yung set, go! Go! Ay! Ay! Ulit! Sige, again, again. Yeah, go it, go, do it, go. You can do it na. Yeah, go. Ay! Very good. Nanalo si Ana. Hindi na tayo papanalo. Oh, ate. Ito, ano na ha? Pagka-go, ayan na yun. Wala nang try. Bayan, huwag ganyan. Madaya ka. Okay. Ready? Ready, set, go! Kaya niya yan. O, ready, set. Pagpatagan sa kanin again. Oh, ulit. Pagpatagan sa forehead. Pagpatagan sa forehead. Pag nalaglag, ipapatagan sa forehead. Wala na? Ay, wala na. Huwag ka na. Out ka na. Go. Out na si Ando. Ando. Ayan na. Wow! Okay. Number 1. Pamuna si Ryan. Oh, dito na yan. Hindi kaya ano ah! Okay. Ay, talo ka na. Wala na. Yun na. Kasi, again. No, nasa no tayo. Nasa no. 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 Yes. No. No. Yes. Yes. Tutulakan kayo dyan sa likod. Gusto ka dito. Ethan. Ria. Usod ka. Usod ka. O, walang magyaya ka pa na. Biglang tinulak sa no. Okay. Dito mo na sa gitna. Dito sa gitna. Game na to. Game na to. Ang malit, out agad. Ready? Yes. 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 No. No. Yes. Yes. Out na. That naman. Wala ka pang pamasahe pabalik. Hindi. Ano kasi siya meron ka? Nagkape kasi yan. Nagkape siya kanina. Again. Ready? Yes. No. No. Yes. No. Yes. Yes. Muntik na. Muntik na. Muntik na. Kinabala. Kinabala Joma. Again. Ready? Yes. 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 No. No. Yes. No. No. Oh. No. No.
Ready? Yes. Yes. No. No. Yes. Yes. No. 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 Yes. 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 Oh, magaling talaga kayo. Sige. Yes. Andong. Si Andong. Andong. Kasama ko pa yan. Okay. Set. Yes. 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 No. No. Yes. Yes. No. No. Yes. Sige, sige, mag-uuntugan pa yan. Sige, sino muna, Uy! Ang ibibitaw. Kuya, punta mo na doon. Sit down. Baka matamaan ka dyan. Ready, set, go! Sige. Hindi, okay lang. Sige. Hindi dapat mapupunta sa ground yan, Ay, ang muna mga kids. Again. Kasi sa'yo. Ready, Kasya yan. set, go! Pagbibigyan. Ilan seconds na? 12. Ready, set, go! Ayan! Si Papa Girl. Ay, galing ni Mama! Kailangan talaga ang misis. Para si Marlon sila. Ready, set, go! Ay! Set, go! Ay, bayad ko dyan. Hawak kayo layo. Doon yung mga isa. Ako nasa dito para may Game tayo ha. Practice tayo. Okay, practice muna. Heaven. Ray. Heaven. Ray. Heaven. Di ba? Parang ang ano nahuli. Yan, sasayaw na siya. Ay, kuya! Kailangan natin manalo dito, ha? Guys, sit down. Tignan mo si Archer. Sit down lang. Talaga. Sit down. Sit down kayo, guys. Wala daw bibigay si Mama E na ganun pag di nag-sit down. Wala daw bibigay ng candy si Mama E pag di nag-sit down. Walang candy pag hindi nag-sit down. Wala yung mga boxers. Yung Korea, ha? Tapos nyo yan. Ready? Go! Heaven. Ray! Heaven. Ray. Kaka! Ray. Kaka! Ray. Kaka! Nakakatagan si Tita. Nagtuturo ka ang putik. Sorry. Dalawa na lang ako. Yung isa nervyosa pa. Siya na. Get it. Again. Ready, ha? Kuya mo. Ready. Set. Go! Ray. Heaven. Ray. Heaven. Ray. Heaven. Ray. Heaven. Ray. Heaven. Ray. Ay, Tito Dayan. Parang si Andong Paalak to. Ako na to. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Wala ka pang panalalo. Again. Ready. Set. Go! Ray. Heaven. Ray. Ray. Ididiin ko yung dalawa. Again. Tatlo na lang, ha? Kasi ikaw na to. Promise. Again, ready, set, go! Ray. Ray. Heaven. Ray. 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 Heaven. Ray. Heaven. Ray. Heaven. Ray.
Halito na si ate. Halito na siya. Set, go. Naalala na si... Wala ka talaga! Hindi! Pinaulit ko na! Shoulders, head, Wow! head, Open na, open. shoulders, knees, head, shoulders, knees, shoulders. Hinaharangan niya na eh. Ito. Nakatali yan. Alis ko ka doon. Habang siya mamulay yan. Oo, Tatlo na sila. Oo. Baka nakaputi ito. Wow, tractor. Laki. Oo, nakikiyan na siya eh. Baste, hang mo si Archer. Kuya Baste. Wow! You say thank you kay Kuya Baste. Thank you. Thank you. Ay, alam niya pa ma kung paano ano yun. Tingnan mo. Alam niya na. Kasi yan. Girl, yung binabantayan mo, nasa na? You are having... Alam niya kung ano yan eh. Oh. From kanino yan? Open mo. Kanino yan? From Ninong. Open mo, open. Hindi. Oh, open mo daw siya. Help mo, help. Hindi mo bibigay. Mag-open siya. Watch natin siya. Archer. Sabi niya. Puro truck, di ka ba nagsasawa? Puro garbage. Nagarkila ako ng truck ng basura bukas eh. Tatambay dyan sa araw. Wow! 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 Labong yan ang ano niya talaga eh. Yan o, open natin to. Open o. Bago o, pansinin mo yung amin. Tapos sinulong mo yung sayo. Jero, Siya namili niyan eh. open natin to. Open. Open mo. Tingnan mo, tingnan mo. Sige, pag na-open. Help mo siya, tito na yan. Uy! Para makita. Wow! Uy, laki! Oh my God! Oh, laki! Wow! Oh, next, next! Thank you. Kuya, help Open mo. natin, open. Oh! Uy! Oh! Ay! Ay! Wow! Ay, dito tayo! Dito tayo, tayo! Panalo pa ng garbage. Boxing! Ah, Jero. Oh, next, next, next! Kuya, help mo siya, kuya! Ito, ito, ito! Sunog, sunog. Open! Open mo kasi maayos! Jero, help me, help me. Help dito, help! Ayun na! Help, help, help. Nagugulit siya. Jero, help me, help. Wow! Oh my goodness! Dito na yan! Ayan! Oh! Jero. Kay Nana! Kaya na. Okay, Nana! Saan kayo ba? Doon kayo? Mamaya meron ka na niya. Tago mo muna yan, tago. Tago mo muna yan doon. Wow! Pinali akin po. Monster truck. Wow! Dami! Kay mama! Kay mama! Oh, mama! Kay mama! Dinosaur, Jer. Dinosaur.
It's your birthday. It's Archer's birthday, hindi ikaw. Dinosaur, pero... Ow! Ow! Dito na yan, no? Ay, dito sa'yo. Help mo. Meron pa si Mama ganun na. Open, open. Yung kuya, kuya. Ay, kuya, sira ng isa. O, kuya, open. Check kita. Ay, dong. Wow! Paw Patrol! Paw Patrol! X! Kanino yan? Wow, Paw Patrol! Achievement. Kaya na ba? Chero? Chero, look! Cher, look! Ay, Cher, look! Wow! Bumpers! Chera! Baby! Wow! Yeah! Open, open! Ay, damit! Wow! Ayaw daw! Ito na, main event. Tatalbugin niya ito lahat. Archer! Open, open! Open, uy! Oo, set niya, puro ganun. Sabi ko pa naman, ay puro excavator na, iba naman. Ay, puro set niya yung gusto niya. Truck. Wow! O, next ito na yan habang nandito pa siya. Lucky! Lucky! Wala na yung mga susunod. Wow! Thank you, Ate Intel! Archer, look! Oh my goodness! Tanker! Tanker truck! Tanker! Open, open. Ito muna. Open first muna this. Ayaw! Ah, ito rin oh. Oh. Wow! Ah, ito muna. Oh, that's one from Daddy! From Daddy! Oh, from Daddy oh. Oh, from Daddy. Oh, from Daddy, baby! Look. Wow! Wow! Look! From Daddy. Walang wheel yan. Walang. From Andy. Wow! From your classmate! Open na! From Andy. Open na! From Andy, oh. From your classmate! Lunchbox. Wow! Lunchbox. Meron pa sa likod mo, Rai. Meron Ay, pa. diba? Nakita niya played. Oh, the other one! Yay! Played oh. Oh, that one! Huh? What's that? That's from Mommy! Ambulance. Wow! From Bill. Wow! Oh. Masaya si Captain America. Panoorin mo na kasi natin. You like it? Wow!